Ingon man ka, mulayas ka, uban ka lulo to Manila. So, di na ka muhilak di iPod, og si mama pod mulakaw. Di na ka muhilak? Kau layas na! Kuha mo sa nina. Kau ba na lulo? Si Nina rin mong kwaon? Kana imo. Aho may... Ako pa. Nga naman. Aron di ka suot. Di wa ko masuot? Ay, kamaadyo pod. Si ate na lang may aho. Kaya ingon man ka uban kan lulo. Ha? Ingon man ka uban ka lulo. Si ate rin aho ha? Na di na ka mangitang mama ug moto kog Manila. Di na ka mahilak. Dili na? Oy, ka very good. Lakaw ko ron. Di ka mo ba na? Si ate ra mo ba nun? Ha? Si ate ra ha? O, dalawa ra? Saan, di ka mahilak, mulakaw ko. Uban house ate. Ha? Kayo man ka, uban ka lulo. Ha? Habhab. Say habhab. Ingon ang hotdon. Ito may hotdon. Kana mani. Chinstapik man ka. Mulakaw ko ha? Di ka uban ha? Kayo man ka, uban ka lulo. Ha? Uy, paminaw sa. Ha? Nga naman, di man ka masugot. Ingo man ka, ma, mulakaw ko ma, uban ko lulo Manila. Oh. Lakaw pud mini ate ha. Ha? Be. Uban ka lulo de. Uban ka lulo to Manila. Mama tisa, istorya pata. Unsa man, uban ka lulo de. Sige ate, sinabot ate kay malakaw ta ate. Di na to ubanon si Marian. Kay lakaw man kuno sila lolo. Ha? Nabot ate. Rian. Le, dadana na sa ni kuhaan na sa ninang Marian ka. Okay, manlakaw sila lolo Manila. Manlakaw sila. Dara ate, manlakaw po ta ate. Manlakaw po ta ate ha. Oh, lakaw ta. Di na to ubanon si Marian kay uban man dyan lolo. Oh, si ate ra aho. Bye-bye. Bye-bye na. Nalakaw mi ate? Kuwag susi ate kaw. Na diha gilid lolo. Bawo asa ni lolo gibutang. Lakaw mi ha? Lakaw mi ha, Mariana. Bye-bye. Di ka hilak. Di ka hilak. Bata pa ka. Ha? Big naman ka. Unsa man? Be. Tara, lakad ta. Pandara to skan ka motor. Kay malakaw ta. Guwapo dito si Nina ni. Lakaw namin. Buhi ate buhi. Lakaw namin ha? Ha? Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye sa mama. Bye-bye sa mama. Di man lagi ka eh. Bulog ka man.